Tatak RMN. Aling Sweetie, kumpra yung 3-in-1? Uy, Nescafe sugar-free? De veras sugar-free. Taman kat yun na azúcar. Si, sugar-free ese. Sabroso ba? Baka naway sabor. Sabroso! Dulce por causa na stevia. Siguro to? Bien sabroso gani este Nescafe sugar-free. Kumpra yung mucho. Ese yo quiere contigo. Nescafe Sugar-Free with Stevia. Huwag na magpigil. Kumpra ya! Nescafe Sugar-Free. Huwag na magpigil. Bianca, may gusto ka raw i-confess sa akin. Yes, kuya. Last week, gumamit ako ng Silka Green Papaya Soap. Tinry ko lang, kuya. Oh, may napansin ka bang kakaiba? Hindi lang ako ang nakapansin, kuya. Sila ate, si mommy, si daddy, pati mga friends ko. In as early as 7 days, naging radiant ang kutis ko. Sa tingin mo, bakit ganito ang nangyari? Sa tingin ko po, kuya, kasi boosted ito with green papaya enzymes. And with regular use, Kapansin-pansin ang kutis Silka in as early as 7 days. with regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Misis, ang surf bar na ay pack nga nindot. Bula, puti, power bula, power puti. Ang power sa surf bars maayo kaayo. Power bula, power puti. Barenang magustuhan di mo na ay power galing. Surf bar, ibang look, same galing. Presyong wais gihapon. Surf na! Maging wise with Surf Bar's Power Bulain technology para sa siguradong puti. Tatak RMN. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ania, ang usa sa mga nakasulay og naayo sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Naadi ay ko katarata. Ingon si Doc, ipa-opera na. 80 mil, di ko oy, mahal kaayo. Nagsulay ko aning iBerry. Nawala ang panganod og blurred sa akong pananaw. Murag na ay mantika sa akong mata. Epektibo sad daw ni sa katiguangan. Sa dihang nag-iBerry ko. Wala na katong panganod sa akong mata. Ug wala madayon ang paopera. Salamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy og sa inyong mga suking butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatak RMN. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuándo. Tatak RMN. Joel Toledo Sanson.